La Biblia habla The Bible speaks de que tenían aceite. that they had Y oil, aceite es símbolo del Espíritu Santo. and the oil is the symbol of the Holy Spirit. Lámpara es símbolo de la palabra de Dios. The lamp is the similar to the word of the Lord. La lámpara, Lamp, dice la Biblia, the Bible says, lámpara es a Lamp. mis pies tu palabra. it is to my feet your word. Lámpara The es a lamp, mis pies tu palabra. it is to my feet Y the word. lumbrera mi camino. It lights my Cuando path. tú tienes conocimiento de la palabra de When Dios, you know the word of the Lord, automáticamente automatically vas a estar alumbrando tu camino. you're going to be shining your path. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de If you Dios, have no knowledge of the word of the siempre Lord, andarás con dudas. you will always have doubts. Siempre andarás tropezando. You will always be Porque tripping no conoces el camino. because you do not know the path. No conoces lo que Dios dice. You do not know what Pero God cuando says. tú conoces la palabra, But when you know the no word of vas the a Lord, tropezar. you're not going to trip Sabes over. dónde están los obstáculos. You know where the obstacles Sabes qué are. hacer. You know what to Sabes do. cómo no destruir tu matrimonio. You know how not to Sabes destroy. cómo cuidar tus hijos. You know how to take care of your Porque conoces children la palabra de because Dios. you know the word of En the la Lord. palabra de Dios The word of the te Lord enseña a ti will teach cómo you ser un buen esposo how to be a y good cómo ser una husband buena esposa. and how to be a La good palabra wife. de Dios The word of the te enseña a Lord ti will teach cómo ser un you buen papá how to be a y good cómo ser un father buen hijo. and how to be a Si good no child. conoces la palabra If de you Dios, do not know the word of the Lord, harás lo contrario. you will do the Y por contrary. eso el mundo And that is why se the world encuentra como se encuentra, is found the way it's found porque ignoran because they o no ignore tienen conocimiento de or la they palabra don't de have Dios. the knowledge of the Lord. Es ahí And that is where donde then, entonces then, vemos que la palabra de Dios, we see that the word of the Lord, acompañada when it's con el together Espíritu Santo, with the Holy hacen el Spirit efecto correcto. and makes the correct La effect. palabra, The word, Jesús dijo, Jesus Christ el said, Espíritu Santo the Holy los Spirit guiará will guide y les you enseñará and will teach you y les recordará. and will remind ¿Qué you. viene a recordar el Espíritu? What does the Holy Spirit come to La remind? misma palabra dice The same word que los que says, son guiados the ones that are por el guided Espíritu de Dios by the Spirit of the son Lord, hijos de Dios. they are children of La God. única manera The only de way tu poder obedecer for you to be al obedient Espíritu Santo to the Holy es Spirit conociendo la palabra is de by Dios. knowing the word of the Si Lord. no conoces la palabra de If you Dios, do not know the word of the Lord, dirás lo contrario. then you will say the contrary. Estarás diciendo You will be saying lo incorrecto the incorrect de lo correcto. of the correct. Por eso cuando Jesús That is why when Jesus, sacaba demonios he would cast o out liberaba demons, personas or he will liberate o hacía people, milagros, or he would do miracles. aquellos conocedores Those that knew, supuestamente supposedly, de las escrituras from the scriptures, decían que sacaba they would say that a he would los take out espíritus the spirits por el espíritu de Belcebú, by the spirit o of sea del Beelzebul, diablo, of the devil. y decía, And they would le say, llevaban siempre la contraria they will always de lo be que él hacía, against of what he y did. Jesús les decía And Jesus que Christ ellos would tell ignoraban them la palabra, that they would ignore the word. porque la palabra Because the sin word, el espíritu without the spirit, es como una comida is like food que no tiene vitamina. that has no vitamins. Estás comiendo, You are eating, pero no te está vitaminando el cuerpo. but it's not giving you vitamins to Estás your body. mascando, You are te está chewing, llenando, you are being la barriga filled, está llena, your stomach pero is no full, estás comiendo but you're not eating todos los ingredientes all of the que ingredients necesita el cuerpo. that the body needs. La palabra, The word, sin el espíritu, without the spirit, hay un problema. then there's a problem. La palabra, The word, sin el espíritu, without the te spirit, vuelve religioso. it will become, and you will become religious. Dile al que tiene a su lado, Tell the person next si no to you, tienes el Espíritu If Santo you don't have the Holy que te Spirit gobierne, that governs la you, palabra the word te vuelve un religioso. will make you religious. Por eso, And that is ustedes why van a ver you're gonna see personas que dicen, people that yo say, conozco la palabra I know the de word revés y derecho, from front to back, pero no la obedecen but you're not obedient to it porque son carnales. because you are from the Dale flesh. fuerte ese aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Saber que el esposo regresaría To know that the bridegroom was las returning, mantenía siempre maintain them en always una esperanza. in a hope. Por eso, And that is cuando why, vienes a la casa del when Señor you come tú to the house of the Lord y adoras al and you Señor worship con the Lord todo tu corazón, with all of your es heart, porque realmente it is because tú truly sabes you know lo que sabes. what you know. Tú sabes que no estás You adorando know that you're not just praising a alguien así a lo loco. someone just crazy. Sabes que ahí está You el Señor. know that the Lord Lo is crees there. You believe it porque tú el Espíritu because Santo the vive en Holy ti Spirit lives y tienes in you, conocimiento and you have the y por knowledge, eso lo adoras. and that is why you worship Him. Aleluya. Hallelujah. Ellas They creían y believed, por eso and that is why llenaron las lámparas they filled their y lamp llenaron el and cántaro they filled their de jars aceite of oil porque sabían
Because they Él knew vendría, he would pero come, no sabían but they did not cuándo know vendría, when he will qué hora arrive, vendría. what time Y he would como come. no sabían, And because they didn't ellas know, tenían que ser precavidas, they had to be cautious. o sea, prudentes. They had to be La prudent. prudencia Prudence es lo que te asegura is what assures en you que llegarás a tu destino. to your destiny. Y es por eso And that is why que ellas that they pudieron tener they aceite, would be able to have oil, y eso and that los lleva automáticamente takes them a automatically creer. to believe. Por eso, And that is why una persona que a sabe person that knows quién es el Señor who the Lord is nunca never regresa hacia atrás. return back. Por eso el apóstol Pablo dice, And that is why the Apostle Paul ni says, cuchillo, not ni knife, hambre, not ni hunger, desnudez, not nakedness, nada nothing lo podría could separar del amor de Cristo Jesús. rate him from the love of Jesus Cuando tú has Christ. tenido un encuentro When con you Jesucristo, have had an encounter with sabes Jesus, then you quién know es Él para who ti. he is for Aleluya. you. Hallelujah. pero Jesús menciona But Jesus no Christ solamente las mentions prudentes, not the people that are sino prudent, menciona but el also peligro de la insensatez. he mentions the dangers of foolishness. Insensatez Foolishness. significa descuido, That means to be careless poco aplicado. and less applied. Poco aplicado. Less O applied. sea, In other words, persona que no le entra con ganas. people that do not make Ay, otro efforts. día. Oh, another Ay, voy time. otro día. Or I'm going to go Hoy no another puedo. time. Or today I cannot do it. No me he bañado. Oh, I haven't taken Al a fin y al cabo, shower. el próximo domingo va a haber culto. Next Sunday there will be si no voy el service. miércoles. Or maybe I'll go o si no el Wednesday. viernes. Or maybe Friday. Poco aplicado. They are less applied. Insensatez And to be foolish, significa that means poco aplicado less applied. y And- descuidado. And to be careless. Okay. And Pregúntale que tiene a ask tu the lado. person next to you. ¿Estás descuidado Are o you estás being bien careless aplicado? or are you well applied? Pregúntale. Ask them. Mucha gente no le gusta. Many people do not Porque esto es like confrontar. because this is to confront. Ahora, Now, no preguntan a veces they don't ask sometimes porque ellos no andan bien. because they're not doing well. ¿Sabían ustedes Did you know que en el tiempo de Jesús in the times of Jesus, y en el tiempo del apóstol Pablo, in the times of the Apostle Paul, cuando trajeron a Jesús when they brought Jesus ante Pilato, before Pilate, Pilato Pilate, le preguntó algo a Jesús. he asked Jesus something. Pero antes de llevarlo de Pilato, But before taking him to lo Pilate, llevaron del sumo sacerdote. they took them to the high priest. Y el sumo sacerdote le dijo, And the high priest said, respóndeme. answer me. Y le dijo, te And conjuro I tell you, delante de Dios. before God, Cuando Jesús when no le Jesus quiso contestar did not want to por primera answer vez, for the first le time, dijo, te conjuro he said, I swear to delante you de Dios. before God. O sea, In other words, yo soy la autoridad I am the authority. y tú And you, me vas a decir la You're verdad going to speak the truth to me. delante de Dios. before God. Y fue cuando Jesús le respondió. And that is when Jesus answered. Cuando tú sabes When you know quién es el que te dirige, Who's the one who's directing you? tú no you- puedes ser un desobediente. You cannot be disobedient. Por eso, That is cuando why yo te digo que le I preguntes, tell you to tú debes ask, de preguntarle. then you should Porque ask, eso le va a because ayudar a la persona That's going to y help te the va a ayudar a person, ti and it's going to help you a reflexionar. to be able to reflect. ¿Ok? Okay? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Estas mujeres These o estas doncellas, porque cuando habla de vírgenes, When it speaks about se está virgins, refiriendo it's referring a to jovencitas of young ladies que nunca han tenido marido. that never had a husband. Estas They, jovencitas these young ladies, tenían aceite en sus lámparas, they had oil in their pero lamps, no en sus cántaros. but not in their jars. Y eso And that, es cuestión de insensatez. and that's a matter of fact of Cuando tú vas foolishness. a agarrar un camino When you're going to y take a sabes que es un path, camino largo and you know it's a long path, y tú no vas y te vas en un carro and you go in a car medio malo, that is kind of bad, seguro que te vas a quedar en el camino. it's assured that you're going to stay in the path. Y si no hay nadie que te ayude, And if there's no one to help you, ya tienes un problema muy grave. then you have a great problem. Es por eso, And that is why, si tú vas a agarrar un camino, if you're going to take a debes de path, llevar llantas de repuesto. you're going to have to get Debes de replacement llevar tires. herramientas por cualquier cosa. You should get tools for any other thing. O sea, debes de ir bien preparado. So you should be well Y prepared. eso es prudencia. And that is prudence. Pero ellas no eran But prudentes. they were not prudent. Por eso Jesús les llama insensatas. And that is why God calls them Porque foolish. ellas no llevaban Because they aceite extra. Did not take extra oil. Es ahí donde entonces And that is en where Proverbios 1:7 dice, And Proverbs el 1:7 temor says de Jehová es el principio de la sabiduría.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Foolish despise the wisdom and the instruction. Oigan esto, Listen to el this. principio de la sabiduría The beginning es el temor a Jehová. Of wisdom El is temor the a fear of Jehová the Lord. The fear of the Lord Es lo que te lleva is o me lleva what takes you or a me ser reverente, to be reverent, o sea, respetuoso. to be respectful. Pero aquí está diciendo But here it's el saying, proverbista Salomón The Proverbs Solomon is saying que los insensatos the ones that are foolish, desprecian la sabiduría. they despise the O sea, en wisdom. otras palabras, In other words, no le dan importancia they care less a la for it presencia del Señor. to the presence no of the les Lord. importa. They do not care. Y al cabo, Even though ellos se creen. they believe, Por eso dice and that is why que it el says insensato that the one le da that is poca foolish importancia gives less a la importance sabiduría. to the wisdom. Y es ahí donde entonces And dice, that is where then it says, desprecian la sabiduría they despise the y knowledge la enseñanza. and the instruction. Por eso, And that is why cualquiera se lo lleva. anyone can take Porque no them tienen conocimiento. because they have no Son knowledge. como niños. They're like Y el apóstol children. Pablo dice And the Apostle Paul said que algunos that some, ya deberían de ser mayores. they should be more Deberían de mature. comer comida sólida. They should eat Pero solid hay que food. volverles a dar leche. But you have to give them milk Porque once son again niños because espirituales. they are children in the spiritual. Debido a Due que no to tienen that, conocimiento that de la palabra de They do Dios. not have knowledge of the word of the Lord. Creían They en believed la venida sí. in the coming, yes. Por eso lo estaban esperando. And that is why they were Por waiting eso for him. fueron. That is why they went. Pero vivían una vida But descuidada. they lived a careless life. Cuando Jesús dice When Jesus que Christ falta de aceite that you're missing en sus oil en sus cántaros, And their jars, es que that means vivían, that they o lived. sea, se está refiriendo It's referring a cristianos to Christians que viven una vida descuidada, that they live a careless que life. creen, They believe están en el lugar, they are in the place, pero debido but due a que el to Señor the Lord no ha dicho has not cuándo said vendrá. when He's coming. Hermanos, Brothers, si supiéramos cuándo va a venir el Señor, if we would know when the le Lord is going aseguro to come, I assure que de you, unos 3 días antes 3 days before, todos dejan el trabajo everyone leaves their job. y estaríamos aquí. And we will be here. Señor, Lord, perdóname. forgive me, Señor, Lord. mi amor, Lord, my love. arreglemos las cuentas. Let's fix our accounts. Perdóname, mi amor. Forgive me, my ya no, wife. ya no My vamos a love. pelear, mi I amor. promise I'm not going to fight with you anymore. Esto no, este lugar no cupiera. Hasta Nobody- afuera en medio del sol. People will not fit here. People will be Esperando el Señor, ahí outside viene. Ahí waiting. viene The el Lord is Señor. coming. He's coming. Pero como no sabemos But cuándo, since we do not es know ahí when, that is donde where, entonces then muchos viven many live la vida descuidada. a life that is careless. A veces se ora, Sometimes a you veces pray, no se ora, sometimes you don't. a veces Sometimes se lee la Biblia, You read the no se Bible, lee la Biblia, sometimes you do a not veces read se the va a la Bible. iglesia, Sometimes a you go to veces no se va a la church, iglesia. sometimes you don't go to Al fin y church. al cabo, At the end, Dios es bueno. God is good. Por eso And that is Jesús why habla Jesus speaks de las vírgenes insensatas. of the virgins that were Y oigan, y foolish. esto es muy peligroso. And listen to this, this is En very Apocalipsis, dangerous. el capítulo 3, verso 16, In Revelations 3, el Señor 16, habla the Lord que speaks. a los tibios los va a vomitar de la boca. To the lukewarm, He is going to spit them out of His mouth. La insensatez To be foolish automáticamente automatically lleva a la persona will take a the la person tibieza. to the lukewarm. No, y el Señor dice, And the Lord deberían de says, ser mejor fríos, you should either be cold calientes. or hot. pero que a los tibios But the los vamos a lukewarm- vomitar de la boca. I will spit them out of my mouth. Es ahí And that is donde where tenemos que cuidar. we need to take Número care. uno, Number one, la vida descuidada the de un cristiano, careless el life. Señor la rechaza. the Lord rejects it. El Señor The Lord busca, seeks, como le dijo a la samaritana, like He told the adoradores Samaritan, the que adoren worship that en worship espíritu in y spirit en verdad. and in O truth. sea, de verdad. Truly. Es ahí And that is where donde el Señor dice, Where the Lord mejor says, deberían de ser fríos you rather be cold o calientes, or no hot. tibios. Do not be lukewarm. Porque el tibio Because the one that is lukewarm realmente truly no sabe does not know lo que está haciendo. what they are doing. No se goza afuera, They don't enjoy ni it se goza outside dentro. and they don't enjoy inside. Está dentro, They are pero in, critica. but they criticize. Porque desde el momento Because from the que no moment se pone a funcionar that they don't o a function trabajar or work dentro del grupo, no Inside ayuda, the group, they don't help. es porque tiene un It argumento. is because they have an argument. Es porque hay un argumento Because interno, aunque ella o él There's an diga, internal todo argument, anda bien. even though they tell you everything is Todo okay. está bien. Everything is fine. Desde el momento From that moment que no funciona that it does not function,
no trabaja It does not work dentro del grupo, inside the group, usted me puede decir, you can tell yo ando me, en otros lados trabajando, I'm in other yo places evangelizo por working. otros lados, I evangelize in Usted other puede areas. decir, You can say, pero realmente, But truly, como dice el apóstol Nergio, like the Apostle Nergio no says, somos ruedas sueltas. we are not tires or round tires or Estamos wheels that are going dentro del around. carro. We are inside the car. Las ruedas The wheels, van dentro, they're no van inside. sueltas. They're not running Dele loose. fuerte ese aplauso al Give a Señor. round of applause to the Lord. Es ahí And that is where donde el Señor también the Lord, habla en Lucas capítulo 12 He also speaks in Luke 12 sobre un hombre upon a man que estaba haciendo mucho billete en la tierra. that was being very rich here in this land. Refirió en el capítulo 12, verso 16, And 12:16 he says, refirió una parábola he said diciendo, a parable la saying, heredad de un hombre rico había producido mucho. the land of a rich man produced Y él plenty pensaba food. dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? And he thought to himself, what should I do? I have nowhere to store my crops. Y diré a mi alma, muchos bienes tienen, y dijo, esto haré, el 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. He said this, I will do this. I will tear down my bars and build larger ones, and there I will store all my grains and goods. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. And I will say to my soul, soul, you have ample goods. Lay down and rest and eat and drink and be merry. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? But God said to him, fool, this night they come for your soul. Y And, Jesús Jesus, concluye, and he says, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. the one that lays up treasure for himself is not rich towards God. Eso es imprudencia. That is to be foolish. O sea, In other usted words, y yo you and I, debemos de trabajar con ganas we should work with efforts y debemos de prosperar and we should en la prosper tierra, on this land porque Jesús lo dijo. because Jesus Christ said Dijo it. que cualquiera que lo dejaba todo He said, anyone por who él left it all y por el evangelio, for him and for the 100 gospel, veces lo bendeciría. 100 times more he will bless them. aparte la vida eterna. Apart that, the O eternal sea, life. que hay In other words, promesa there para los que trabajan por su reino. is rewards for those who work for the kingdom Pero- of God. But Hay que ser rico arriba you need to be y hay rich que ser rico abajo. in heaven and here as well. Dios cuando te llamó, When God no called te you, llamó He didn't call para you tenerte en sufrimiento en la just tierra. to have you in sufferment here in this land. Dios siempre bendice. God will always bless. Dios siempre bendice. God will always bless. Ahora, Now, volviendo a las vírgenes, returning back to the virgins, ellas they, cuando oyeron when they heard la voz el anuncio the que announcement venía el esposo, that the bridegroom was arriving, se despertaron. they woke up. Todas estaban dormidas All of them were porque a sleeping todo mundo dijo Jesús. because Jesus Christ, the whole Le world, vienen momentos difíciles moments, en la difficult vida. moments will come to them. Habló de aquellos He spoke of those, de que edificó uno en la arena one that edified in y sand otro en roca. and the other one who edified in rock. A los dos les dio con ímpetu, To dice, both of them he hit hard, ríos rivers y vientos. and winds. O sea, In other a words, todo mundo to le everyone, vienen momentos de prueba. There's moments of La trials. diferencia es The difference is la insensatez either you're y la foolish prudencia. or you're wise. La prudencia To be es lo prudent que hace, is what makes you no fácilmente not te easily va a derribar will throw you la down prueba. the Porque trials estás edificado because you're en edified roca, and rock en la palabra de Dios. in the word of the Cuando Lord. no estás edificado en roca, When you're not edified in rock, entonces, then fácilmente easily, el enemigo the enemy destruirá will destroy you tu casa. and your home. Es ahí donde entonces And that is where then vemos que ellas, we see that they, las imprudentes, the ones that were o sea, foolish, las insensatas, the ones that were foolish, dice it says que buscaron aceite that they looked con for las oil prudentes. with the ones that were prudent. Y es que casi siempre es así. And basically it's always like this. La gente insensata, People who are cuando le foolish, viene el momento difícil, when the difficult moments ¿a arrive, quién se arriman? who do they get close to? Es al prudente. It's to the one Al who's que prudent, tiene. the one that has. Y es cierto, And it is hay true, que ayudar, you need to help. pero uno también, But one as no well, todo el tiempo, not all the time, debe de vivir should live de una manera in a way descuidadamente. that is careless.
uno tiene You have to que pedirle a Dios ask God sabiduría wisdom y entendimiento and para understanding poder nosotros for us to be able edificar nuestra to casa edify our home correctamente. correctly. Algo que yo criticaba Something anteriormente that I used to criticize era cuando before, los de la ciudad it was when the ones of the venían city would y come chequeaban and they would lo que inspect nosotros edificábamos. everything that we would edify. Y ellos empezaban a ver, And they would start to see, por ejemplo, for example, los pluggers. the plugs. Y miraba yo cómo sacaban el plugger. And I would see how they would take out the Y decían, connection. no sirve esto. And they would say, no, Y this ponían doesn't work. sticker rojo. And put this other red one. Claro, Of course, de la electricidad the one that was an sabe el electrician, error. he knows the error. Y él, de la ciudad, And dejaba una nota. Esto The es. one from the city will leave a Y yo note. pregunté un día And I asked al one day inspector, to the le inspector, dije, ¿qué hay de malo? I said, what's wrong with Él this? está bien puesto. It is put well. Me dijo, And he said, dentro del inside plugger of the plug, lleva otra piececita. you have another Y piece. cuando hay And when there un is corto, a shortage, esa piececita this small piece, detiene al corto. it detains the shortage. Yo dije, And I said, tiene razón. you are right. Yo necesito I need- que inspeccionen. I need you to inspect, Porque el mal because the no bad, será para él. it will not be for El mal him. The bad será para mí. will come for me. Pero muchas de las veces But many of the times, nosotros we queremos want que nadie for no one, se fije en los errores. for no one to see our errors. Se te tiene They y have se to me be. tiene que decir And you have to be mi error told my para que errors me arregle, so I can para fix que myself, camine so I can walk correctamente correctly, y de esa, and de esa in manera this way, caminaré seguro. I will walk assured. Dile el que tienes a tu lado, Tell the person hermano, next to you, la brothers, seguridad assurance, es importante. it is important. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, Jesús también menciona Jesus also mentioned esta parábola this parable, y mencionó muchas parábolas. and he mentioned many others, Y las señala el Señor and he points out porque desea because he desires que le escucharan. for you to listen. Él deseaba que lo escucharan. He desired for O them sea, to de una u listen. otra manera And one way or another, nos enseñó he Jesús taught us, y enseñaba a la gente and he would teach the para people escapar to be able to escape de lo que viene. to what was to come. Hermanos, Brothers, si usted le da una ojeada if you look de aquí para atrás from now to your past, hasta el principio from the de la beginning creación, of the usted creation, se va a dar cuenta you will see que el fracaso that failure de algunos patriarcas, of some of the de los patriarchs, hombres, of the man, Adán, vamos a decir así, we can say Abraham, Eve, fue they were la insensatez they were foolish de oír to hear a un animal an animal y no al creador. and not the creator. A veces Sometimes ponemos más atención we pay more al attention trabajo to work y no al que da el trabajo. and not to the one who gives the work, A la esposa to the y wife no a quien me la dio. and not to the one who gave her to me. Es ahí And that is where donde entonces el Señor there the Lord nos enseña de diferente manera teach us in a different través ways de parábolas through parables de la importancia of the importance de ser prudentes. to be prudent, La insensatez to be foolish, nunca lleva never will a un take buen destino. a good destiny. La prudencia Prudence nunca te mantendrá will descuidado. never maintain you careless. La prudencia To be prudent siempre te dirá, Will always tell Prepárate. you, prepare yourself. y la única manera And the only way de estar listos for you to be para el prepared día de la redención for the day of redemption es conocer la palabra, is to know the word, apartarnos del mal, to apart yourself from orar evil, to y pray, velar, dijo and to Jesús. be watchful, Jesus Velen said. y oren, You need to be porque el watchful and espíritu de la pray verdad because está dispuesto, the spirit pero is la carne willing, but es the débil. flesh is weak. Ay, es que vengo cansado. Oh, it's because I'm yo too no voy a ir a tired. orar. Oh, I'm not going to go Vengo pray. cansado. I am too Y Dios tired. conoce. And God Sí, knows. Dios te conoce. Yes, God knows you. Pero ¿por qué dice el Señor? But why is Diga el it débil fuerte soy. the Lord says, say the weak, strong I am? ¿Tú crees que dice que que diga fuerte soy To say strong para I am, quedarse ahí tirado? so you can just stay there No, laying down? No. es para levantarse, It's for you to para rise, entender for you to que understand no podemos aceptar that you cannot accept que alguien nos for detenga someone to en detain nuestra us fe. in our faith. Y muchas de las And veces many of the times, el cuerpo the body nos quiere detener wants to o el detain us, enemigo or the quiere enemy usar wants to al use cuerpo you, the para body, to be detenerte able to a detain no hacer you, to lo not que Dios do desea. what God desires.
La insensatez for you to be foolish nunca honra, and never honors. todo lo espera. It always waits Regalado. for things to be given. El prudente The one who is está prudent pendiente en honrar. is depending on honoring La venida del Señor the coming of the Lord. automáticamente. And Ellas automatically, sabían they knew que venía su esposo. that their bridegroom was coming. Por eso And that is why agarraron they came aceite and they grabbed y se oil fueron a recibir al and they esposo. went to go and receive the Las bridegroom. 10 estaban esperando. All 10 of them were Las waiting. 10 sabían que venía. All 10 of them knew he was La arriving. diferencia era The difference prudencia was prudence e insensatez. and foolishness. Vean ustedes, Just see, pongan atención. pay attention. Cuando quedaron sin aceite, When they stayed without oil, se oyó, they viene el heard, esposo. the bridegroom is coming. Y ellas pidieron aceite. And they asked que for le oil regalaran. for them to Y las give them otras oil. dijeron, no, And the other one said, no, podemos quedarnos nosotros sin aceite. we can stay without Vayan any a oil. buscarlo, donde lo Go venden. and look for it where they sell Mientras it. ellas se fueron, While they were leaving, llegó el esposo the bridegroom arrived y entró and he entered con las otras 5. with the other 5. Cuando regresaron las 5, When the other 5 returned, posiblemente venían con aceite. possibly they came with oil. Tocaron la puerta They knocked on the door. y el de adentro dijo And the one inside said que no les conocía. that he did not know them. Oiga, Just listen. la pregunta es, The question is, vamos a echarle por un momento la culpa we're going to blame al esposo, ¿ok? the bridegroom in this moment. ¿Acaso no habían estado Wouldn't they be las 10 all vírgenes 10 virgins esperando al esposo? waiting for the bridegroom? Sí, claro que sí. Yes, of course they were. O sea, en otras In palabras, other words, estas vírgenes, these virgins, 5 insensatas, 5 of them that were foolish, ¿acaso no sufrieron también esperando ahí? didn't they suffer also waiting ¿No era justo It was not que se les just abriera la puerta? for the door to be open to Se les them? acabó el aceite. The oil ran down. Era justo. It was just ¿Por qué dijo because it que no said las conocía? that he did not know them. Por eso Cristo That is why Christ habló spoke de su venida. of his Y coming. cuando él se iba, And when he was leaving, dice la Biblia, the Bible says 2 ángeles se aparecieron that 2 angels y appeared dijeron, señores, and said, ¿qué están viendo? what is it that you're looking Así at? mismo como lo ven ir, Just as you see him así go, vendrá. that's how he will El arrive. Señor, The Lord, una, one, otra another, y otra and y another, otra and y another, otra vez and another time, ha dicho he has spoken que vendrá. that he's going to come. Y si él ha dicho que vendrá, And if he said he's la going to pregunta come, es, the question ¿debemos is, de tener suficiente aceite? should we have ¿Sí enough o no? oil, yes or no? Exacto. Exactly. Por eso, That is why las insensatas, the ones that were foolish, cuando regresaron, when they returned, no se les abrió. they were not open to, Porque esto es cuestión de honra. because this is a matter of fact of honor. Le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a Lo que hice question. en la mañana y a mediodía. What I did in the morning and midday. ¿Cuántos creen How many of you que believe ese templo lo vamos a construir? that temple we're going to construct it? Levante la mano los que creen. Raise your hands, those that believe. Oh, qué bien. Wow, this is great. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿cuántos de ustedes no fueron how many los que of you, creen, the ones that no believe, fueron a apoyar did not el go evento? and support the event? Está hablando. The Lord is speaking. Tranquilo. Be calm. Eso es creer. That is Pero si belief. tú no actúas, But if you don't act to no eres it, parte. then you are not part of. La pregunta es, The question is, ¿tú crees que el Señor do you te believe the Lord aplaudiría? will applaud you? O sea, en otras In palabras, other words, es por eso that is que why estas these insensatas, foolish, el Señor no les abrió. the Lord did not ¿Por open qué? the door. Why? Porque ellas Because sabían they knew que su esposo that their bridegroom vendría. was coming. Por lo tanto, Therefore, el no estar ellas while they were not en el there, momento que él llega, and the moment that he arrived, eso that es deshonra. is dishonor. Ahora, solo imagínate tú, Now, just imagine yourself, tú como humano, you as ¿ok? a human, que dice, voy a llegar. you say, I'm going to arrive. Ya tiempos no ves a tu esposa. You Voy a haven't llegar. seen your wife in a while. I'm going to Y tu arrive. esposa, And your wife, en vez de esperarte, instead of waiting for you, se va a la playa she goes to the beach. y tú llegas And you arrive a la casa. at home. ¿Qué dirías? What would you say? Y la pregunta es, And the question is, después que vienen con aceite, after they come ¿tú with crees oil, que se les debe abrir la puerta? do you think we should open the door? Claro que no. Of course not.
Porque ellas sabían because they que knew tenían que esperarlo that they had to y wait, ellas and they no estaban preparadas. they were not prepared. Y eso And that- es deshonra. That is dishonor. Por eso, That is las why 5 the que 5 tenían aceite, that had ellas oil, creían they believed como las otras. like the other ones. Pero la prudencia But prudence te guarda, will keep te you. protege. It will protect Y you. ellas tenían And aceite they had en la oil lámpara and their y en lamps el cántaro. and in their Por jars. eso, And that is cuando why vino when el esposo, the bridegroom claro, arrived, of course, él se alegró he was rejoiced porque lo están esperando. because they were waiting for him. Entró They entered y cerró and then he fiesta con closed ellas. and a celebration with them. Aquí el asunto Here the situation, no es it's not las vírgenes, the virgins, porque esa because that, era una parábola. it was just a parable. Aquí el asunto Here the es situation nosotros, is us, porque las vírgenes because the virgins, somos nosotros. we are them. ¿Me oíste? Did you Las hear me? vírgenes The virgins, somos nosotros. we are them. Él es el esposo. He is the husband, the bridegroom. Abashi, a él es que estamos He is the esperando. one we are waiting Al más for. lindo, al más The most hermoso, beautiful, the most al más beautiful, glorioso. the most glorious Por one. eso And that is why debe haber there should be una pasión, a passion. un enamoramiento. You should be in love. Viene mi amado. My beloved En is to cualquier come. momento, And any moment, Viene mi amado. my beloved is to Debe de arrive. ser. It should be No solamente creer que viene. not only to believe that he's going to come. Hay que estar bien cambiados. You need to be well dressed. Hay que estar esperándolo. You have to be Y waiting. eso habla de aceite. And that speaks of oil. La pregunta es, The question is, ¿estás preparado? are you prepared? Si no estás preparado, If you are not prepared, hoy es un buen día para prepararse. today is a good day.